वेलकम टू माय यूट्यूब चेनेल आपलोगे चाइसे मोर सेंक्सनि ब्लग्स तो आपलोगे चाइ थाकिब मोर भिडिओ तो तो आमी जाइसु इতিয়া नलबारी आपलोगे निश्चय जाने नलबारी कले तो आहि आसे फ्रेंड किटा मैं रिक्वेस्ट याते तो चाइ थाकिब भिडिओ तो एलाई धमाका आमी जाइसु इতিয়া नलबारी अभी मजा आएगा ना भिड़ অলপ ফুৰিবলৈ যাই আছো এই চাওটা চলিক লগ ধৰিব যাইছে না আমি ফেলে সিঙ্গেল হৈ কালিব লাগি আছো আৰু তুই চালা চলিক লগ ধৰিব আছ তো গাইস এটা অলপ ভয়ংকৰ জায়গা আপোনালোকে আহিলে একলা একলা নাহিব দেই সাৱধান বহুত ভয়ংকৰ জায়গাটো